কিহৰ কাৰণে মানে আগত নাঙলত হেৰি আছিলো পাছে এতিয়াতো কিছুই সুবিধা নাপাং এতিয়া আজি জোন হলো আৰু কিমান বছৰ আছিলে ওতে যিমান বছৰ আছিল ওতে আছিলো আৰু আৰু এলা হাই অৰুণাচল আঁচনি গতো একো নাইপাং আজি বহুত দিনে হ'ল হলেও ই চৰকাৰ হোৱাৰ পাছতে কিছু কি পাওয়া নাই আপোনালোকে এই ঘৰো নাই অৰুণাচল আঁচনি নাই পেঞ্চনতো বহুত দিনে পেঞ্চন আড়াইশো নাকতো সোমাই ওইটাও পাওয়া নাই ওইটা বলে বয়স হোৱাই নাই আমার দিনত আগে রেশন কার্ড আছে আমার বেটার নাই আগে বেটা বেগল হয়েছে আমার রেশন কার্ড পাওয়া নাই আগে গাঁও এই জরিগাঁও কালীপুখুৰী কিশোগাঁও জরিগাঁও কালীপুখুৰী হ্যাঁ কিমানজন মানে আমি 10 জন আছো টোটাল কিমান আছে টোটাল 30 জন মান আছে এতিয়া যে UPPL জয়েন কৰিলে আপোনালোকে কি ক'ব প্ৰমোদ কৰক কি ক'ব সুবিধা কো আমাক পাইলে ঘৰ লাগে আৰু এই ভোট ইফালেতে দিব না থাকিবই লাগিব মানে মানে এই এলা ওই হেৰি আঁচনি খানো নাপাং কিছুই সুবিধা লাগে সুবিধা লাগে ঘৰ নাই বেটাৰো কাঠ ঠাত নাপায় गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन